warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong home sulcing re, oke. Wis tangi gasik, wis subuhan, kari aktivitas, saurunge aktivitas, nyong arep nggolet panganan maning. Vlog tentang panganan maning. Panganan apa? Yo medu bae. Oke guys. Siki wis tekan nang lokasi sing arep tek pangan esuk ya. Panganan apa? Dibilang bae guys. Oke, yes, serabu ini matang guys, meat ya, yuk, oke, matang, oke, makasih. Sebentar ya Yong, sehat langsung Yong, oke, serabung guys, kali di review, oke, dan bae, cek dong, panganan sing arep tek review nang nyong dinagi ye, panganan apa langsung bae ditiliki ye. Langsung terjawab panganan. Prosesnya wis tak tidok nang iki wis tak deleng nak. Kok kari tak jelas nak prosesnya apa bae, bahannya apa bae, jenenge panganan apa, sing ngerti kok mesti pada ngerti akeh. Soalnya panganan iki wis familiar, jadi ora asing maneh panganan. Langsung bae dijawab. Nah, iki bro, panganane. Kemebul guys. Oke. Langsung dijiat, langsung di review.
kemukul. Oke, langsung bae dicuil, dicicipi, oke. Panas coy. Oke. Kemukul guys. Saurung ngetek pangan, nyong arep tak jelas lagi sih. Kie nang kene jenenge sarabi atau serabi. Kie digawene atik beras digiling, pengerti beras mbok. Terus kerambil dibarut, ya. Terus dicampur karo banyu, ukurannya ya sekitar segelas ya, segelas campurna beras giling karo kerambil barut, terus banyu dikudek, bar dikudek, terus kan ana wadah iki jenenge sangar, makanya sangar iki gawe iki ya arep kaya setengah lingkaran lah. Kenyong pesennya miki disoki gula pasir atau gula putih. Ya bisa bae disoki gedang, soki gula Jawa, soki motor, soki truk, bisa doyan tapi langsung bae ke serabi rasa gula pasir. Coba ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya kayak amok banget. Gurih, manis, enak, murah. Enak sih buat. Pas, kaki ada macam kayak enak mas rapi, anget. Jadi kamu dulu guys. Enak. Delicious, mantap sih. Panganan gue, orang tandingannya. Pokoknya intinya, panganan bian dia tidak tergantikan, masih sampai sekarang eksisnya harus dilestarikan. Enak banget. Wow. Mantap. Dan jangan laten. Mangan serabik ya. Aku orang tinggalan, karo nganggo topi cingire model anyar. Langsung bae parane menggonggong. Jalan Susul Darso, oke. Sarunge jembatan pasar. Nekan wetan kanan jalan, nekan kulon kiri jalan. Lanjut mangan sari. Mana ding? Enak. Kurang masalah. Sinting balik. Panas ora panas pangan bae. Pasir. Makin ngevlog, motornya seru banget. Bisik. Wah, udah perlu penonton deh. Tapi apa sih? Ini bagus sekolah ayo. Lanjut mangan. Perbeman beras ya. Perbeman segar. Oh, suara matang. Jangan. Delicious. Enak, gurih, manis, semuanya ada di serabi. Ya wes balik. Tadi jat kopi, oke? Jiot kopi. Ping. Ngopi, oke niki Madang Serabi, ya. Kari ngopi, oke, wis balik. Manoro tok wis balik. Ya wes. Cukup aja gue pae vlogku dina kieu. Vlog ye tentang mangan panganan serabi ya. Mesti ada sing pada ngerti serabi nang anak-anak di ora. Kayak gue pae. Semoga sing wis nonton kieu diberi keberkahan, diberi rezeki yang banyak senate, diberi kesehatan terus, semangat berkarya, semangat bekerja, semangat untuk semuanya. Jika Anda senang dengan video vlog makanan hari ini, bagikan ke teman kalian dan jangan lupa di-support vlogku dan vlog-vlog teman-temannya, oke? Cukup sekian hari ini vlog aku akan akhiri. Tapi sedikit. Yang penting salam 4. Salam 4. Assalamualaikum. Wow.